أعوذ بالله من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. امام الصادق علیہ السلام قرأت قرآن میں حسین ترین آواز مطلب بہت ہی خوبصورت آواز امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان کے دادا چھٹے امام کے بابا کون تھے؟ پانچ امام کے بابا کون تھے؟ چوتھے امام۔ تو چھٹے امام کے جو دادا تھے یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ فرماتے امام کی ان کی آواز اتنی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی حسین تھی، کس بارے میں؟ کہ قرأت قرآن کے بارے میں۔ جب وہ تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے تو اتنی حسین آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ جب ان کے گھر کے آس پاس سے سکا کسے کہتے ہیں؟ سکا کہتے ہیں پانی پلانے والے کو۔ تو جب سکا وہاں سے گزرتے تھے تو وہ سکا کے اوپر بہت بڑا بوجھ رہتا تھا۔ کس چیز کا؟ پانی کا۔ پانی لوگ اس زمانے میں آج کے ہمارے جیسے نہیں کہ بوتل ہے یا کوئی بھی مطلب ڈبہ ہے، اس زمانے میں یا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا مشق ہوا کرتی تھی، تو وہ مشق خود اور مشق کس چیز کی رہتی تھی؟ چمڑے کی ہوا کرتی تھی، اور مشق کا خود وزن ہوا کرتا تھا، اور جب اس کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا تو اور بھی زیادہ وزن ہو جاتا تھا اس کا۔ تو یہ سکہ جب اس راہ سے گزرتے تھے جہاں پر چوتھے امام کا گھر ہوا کرتا تھا، اور جب چوتھے امام کے گھر کے قریب پہنچتے تھے تو جب وہاں پر امام کی تلاوت سنتے تھے وہیں پر ٹھہر جاتے تھے، اور تلاوت سننے میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے، اتنا بزی ہو جاتے تھے کہ اپنے اوپر کا جو بوجھ ہوتا تھا وہ بھول جاتے تھے کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے۔ یہ کس بنا پر؟ کیونکہ امام کی اتنی حسین و ترین آواز ہوا کرتی تھی کہ جس کو سننے کے بعد وہ اپنا وزن کے اوپر جو ہوا کرتا ہے وہ بھول جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ملتی ہے کہ جب امام تلاوت کیا کرتے تھے تو انسان ہی نہیں بلکہ ان کی سنتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ چرند پرند جتنے پرندے آپ دیکھتے ہیں، مثلا کبوتر ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسرے پرندے ہیں، تو وہ پرندے بھی آ کر وہاں ٹھہر جاتے تھے اور امام کی تلاوت سنتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا درس ملا بچوں؟ کہ ہم چونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ماننا ہی نہیں ہے بس بلکہ اہل بیت کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی روش پر بھی چلے، یعنی اہل بیت کا جس طرح سے اخلاق تھا ان کے اخلاق سے بھی ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں، ان کے اخلاق پر نقش قدم پر چلیں، اور جس طرح سے وہ تلاوت کرتے تھے اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھی تلاوت کیا کریں، نہ کہ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ سیم ٹو سیم امام کی جیسے تلاوت نہیں، امام کی تلاوت میں ہماری تلاوت میں فرق ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے امام کو جیسے پسند ہے ہم بھی اس طرح سے کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے خود یہ چیز مارک کی ہوگی کہ ہمارے جو اسکول کے ٹیچرس ہوا کرتے ہیں، اسکول کے ہوں یا کہیں کے بھی ٹیچرس ہوا کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں جو ٹیچرس ہمارا فیوریٹ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہ بیٹھتا ہے اسی طرح سے ہم بھی بیٹھیں، جیسے وہ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ جب کلام کرتا ہے ہمیں اس کی کوئی بھی ادائیں پسند آتی ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے پڑھیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کو کہ اسی طرح سے جس طرح سے ٹیچر انہیں ٹیچ کرتا ہے اس انداز سے اسی انداز میں وہ بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے کی پوری طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسا میرا ٹیچر ہے میں بھی ویسا بن جاؤں۔ تو جب ہم ایک عام انسان کی ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہم بھی مثال بن جائیں، تو کیوں نہ ہم وہ اہل بیت جو دنیا میں تمام لوگوں سے افضل ہے، اللہ کے علاوہ تمام لوگوں سے جو مخلوق افضل ہے، جو شخصیت افضل ہے، وہ اہل بیت اطہار السلام کی ہے،
ہمیں اللہ نے انہیں آئیڈیل ہمارے لیے بنا کر بھیجا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی روش پر چلیں، ان کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض روایتوں میں اور بعض کچھ اماموں کے بارے میں ملتا ہے کہ اس طرح سے وہ پڑھتے تھے، اور امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جو ہے ہر روز کئی قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ 50 پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن امام جو ہے ایک روز میں کئی قرآن ختم کیا کرتے تھے، ہزاروں رکعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ تو کیا بس اللہ نے ان کو اسی لیے خلق کیا تھا اور ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا؟ نہیں، جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں بزی ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لائف اتنا بزی ہے، ہم کہاں سے ٹائم نکالیں، کبھی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، کبھی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، کبھی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ تمام کام بآسانی انجام دیں۔ تو نہیں، اللہ نے ان اہل بیت کو جو بھیجا ہے صرف نماز روزے کے لیے نہیں، جس طرح سے ہماری لائف ہے اسی طرح سے ان کی بھی لائف تھی، ان کے بھی بیوی تھے، بچے تھے، گھر تھا، بار تھا، سب کچھ تھا، لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک روز میں کئی قرآن ختم کیا کرتے تھے، کئی ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ کس کے لیے؟ کیا انہیں اس چیز کی ضرورت تھی؟ ان کو کوئی جنت و جہنم میں نہیں جانا ہے، اللہ نے ان کو طیب و طاہر معصوم بنا کر بھیجا ہے، لیکن پھر بھی عبادت کیا کرتے تھے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کوئی لالچ نہیں تھی کہ وہ ان کو جنت ملے گی، یا کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر نہیں پڑھیں تو جہنم جائے گی، خدا نخواستہ، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کو لائق عبادت سمجھا کرتے تھے، اس لیے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں اللہ سے مجھے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے، یا مجھے اللہ سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے کہ مجھے جنت دے، یا مجھے ڈر بھی نہیں ہے کہ مجھے جہنم بھیجے، بلکہ میں اللہ کو لائق تعریف یا لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ اور یہاں تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم نہیں پڑھو گے میرے بندے تو میں تم کو کہاں ڈالوں گا؟ جہنم میں۔ اللہ نے ہمارے لیے سارے راستے بتا دیے، پھر بھی ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یعنی ہم کتنے ہر دھرمی کرتے ہیں کہ اللہ کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اس کی باتیں سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے واجبات پر عمل کریں، اور اہل بیت اطہار اسلام نے جس روش کو ہمارے لیے قائم کی ہے، مثلاً جیسے انہوں نے بتایا ہے، ان کے اخلاق ہے، ان کا زندگی کے طرز ہے، اور تلاوت قرآن ہے، ان تمام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم پڑھیں گے سورہ نبا، کل ہم نے فنش کر لیا تھا، تو میں چاہوں گی کہ کیونکہ اب ہمارا 30واں پارہ یعنی 30 سپارہ جسے اما پارہ کہا جاتا ہے وہ فنش ہو گیا ہے، میں آج چاہوں گی کہ ان میں سے 30ویں پارے میں سے آپ لوگوں سے سورہ سنوں۔ آپ لوگ آمادہ ہیں بچوں؟ جی جی آپا۔ اوکے نشوا، جی آپا۔ آپ پڑھیں سورہ ہمزہ، جی آپا۔ سورہ ہمزہ، پیچھے سے کھلے۔ آپا 1 منٹ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، 1 منٹ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ میرا نشوا آپ کو؟ 1 منٹ آپا۔ علی عباس، آپ پڑھیں سورہ ناس۔ آپا آپا، یس آپا۔ آپا نشوا آپ 1 منٹ رک جائیں، پہلے علی عباس پڑھیں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ آپا ہم چلیں پوچھ رہے ہیں کون سا پیج نمبر ہے؟ علی عباس پڑھیں، آپ جیسے تلاش کیجئے، پیچھے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل أعوذ بالناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الجن والناس. Okay, very good. Next surah آپ پڑھیں سورہ توحید. ابا سورہ توحید. ابا ہمیں مل جاؤ. اوکے بیٹا ایک منٹ رکیں. علی عباس قل هو اللہ پڑھیے. قل هو اللہ احد. جی ابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک. اس کے بعد تبت یدا پڑھیں گے آپ کا نام ہے سورہ جی مسد. ابا. مسد. جی تبت یدا. جی ابا. آرام سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی وتب ما ابی اغنی وتب ما اغناه وما كسب سيصلى ما نارا أغنى عنه ماله وما كسب في جيدها حبل من مسد. نہیں آپ نے 2 آیت پڑھنے کے بعد آخری آیت پڑھ دی. بیچ کی 2 آیت غائب ہو گئی. دیکھ کر پڑھیں. فرسٹ آیت تبت یدا ابی لہب وتب. Don't take out the page. I cannot find. اوکے ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں آپ دیکھیں سنیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے اوکے. نشوہ فاطمہ آپ کو ملا سورہ ہمزہ بیٹا؟ جی آپا. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. کیسے پڑھیے؟ ویل لکل. ويل لكل همزة لمزة. جی اوکے جی نیکسٹ آیت. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة. حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ولا يهز إنها عليهم موصدة. جی إنها عليهم موصدة في عماد ممددة. اوکے ممددة. سورہ فیل. سورہ فیل پڑھیے. جی آپا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة معون. جی سورة معون. أرأيت الذي يكذب بالدين. آپا معون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ذرا فاطمہ آپ پڑھیں. جی ذرا فاطمہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپا کون سی سورہ؟ تکاثر. الہاکم التکاثر. ہیلو ذرا فاطمہ. جی آپا ایک سیکنڈ ہم نکالتے ہیں. جی آپا مل گئی. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون نہیں ذرا فاطمہ تھرڈ ٹائم آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ وہی غلطی کریں ریپیٹ کر کے. دھیان سے پڑھیں. پھر سے پڑھیے. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. دیکھ کر پڑھیں. ہجے کریے نہیں آ رہا ہے تو پھر سے پڑھیں. تعلمون کیسے تعلمون ہے نا. تعین زبر تعلن زبر لا تعلمی و پیشمون زبر لا تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون اسی آیت کو الجحيم. واپس سے پڑھیے. كلا لو تعلمون علم اليقين. ہجے کریے آپ. یہ پوری آیت کو ہجے کریے. ہیلو جی آپ کی وائس آ رہی ہے. ہیلو جی آپا پڑھیں. آپا یہ کون سی آیت تھی؟
میں پڑھتی ہوں، آپ دھیان سے سنیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تعلمون نہیں پڑھا جائے گا، تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس کے بعد سورہ قاریہ پڑھیے آپ، سورۃ القاریہ. درا فاطمہ. عین فاطمہ آپ پڑھیں سورہ قاریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. آپا ہم پڑھے. میم آپ میوٹ ہے. اوکے زینب فاطمہ سورہ زلزلہ پڑھیے. جی آپا ہم ہلو ایک آپا کون سی سورہ؟ سورہ زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها. اوکے جلدی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ. ٹھیک، ویری گڈ. سب نے ٹھیک پڑھا لیکن بہت ساری غلطیاں بھی تھی ساتھ ساتھ، اس لیے آپ لوگ کا ہوم ورک ہے کہ سورہ ناس سے لے کر سورہ زلزلہ تک کل بہترین طریقے سے پریکٹس کر کے آئے آپ لوگ. اوکے ٹھیک ہے. اب چلیے ہم پہلے پارے سے شروع کریں گے. آپ لوگ سورہ بقرہ نکالیے اسٹارٹنگ سے.
جی اسٹارٹ کریں؟ جی ٹھیک ہے اوکے پہلا سورہ ہے اس میں سورہ حمد. سورہ حمد ہم پہلے پڑھیں گے. آپ لوگوں کو میں نے سورہ حمد پڑھا دیا ہے اس لیے ہم تیزی کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیں سورہ حمد پڑھیں گے اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ بقرہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. دیکھیں یہاں پر چونکہ لام کے اوپر اور میم کے اوپر دونوں جگہ پر مد ہے تو ہم دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں. الف لام میم. آیت نمبر 2 ذال الف زبر ذا لام ذیلی ذیلی کاف لام زبر کل ذالکل یا ذیل کی تا الف زبر تا کتا با پیش بو ذالک الکتاب لام الف زبر لا را یا زبر روی با زبر با ذالک الکتاب لا ریب. اور دیکھیں یہاں پر کہ با کے پاس میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 3 ڈاٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے فوراً بعد فی ہی آیا ہے. فی ہی کے بعد بھی 3 ڈاٹس ہیں. یہ 3 ڈاٹس ہمیشہ جب بھی آئیں گے تو 2 جگہ پر ایک ساتھ آئیں گے. تو ان کا قاعدہ کیا ہے کہ دونوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ پر رکنا ہے اور ایک جگہ پر ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. اگر ہم لا ریبہ پہ رک رہے ہیں تو فی پہ ہمیں کنٹینیو کرنا ہوگا اور اگر فی پہ رک رہے ہیں تو لا ریبہ پہ ہمیں نہیں رکنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی آپا. ہاں تو یہ رکنے کو کہا جاتا ہے وقف اور اس کا نام ہے معانقہ. کہا جاتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ وقف معانقہ. اس کا رول کیا ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر سٹاپ کرنا اور ایک جگہ پر کنٹینیو کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نظر آئے تو آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے پڑھنا ہے. پھر سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی پہ ہم نے چونکہ سٹاپ کیا ہے تو ریبہ پہ ہم سٹاپ نہیں کریں گے. اوکے. اس کے بعد ہا پیش ہو دال کو ملائیں گے ہم لام میں. دال لام 2 زبر دل ہدل لام لام زیر لل میم تا پیش مت تا زبر تا مت قاف یا زیر قی ہدل للمتقی نون زبر نا ہدل للمتقین. اب چونکہ یہاں پر آیت آ گئی ہے تو ہم سٹاپ کریں گے. جب سٹاپ کریں گے تو نون سائلنٹ ہو جائے گا. ہدل للمتقین اس طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 3. اب دیکھیں یہاں پر چونکہ الف کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک چھوٹا سا پیش کی طرح سے بنا ہے. اسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ حمزہ وصل. حمزہ وصل اگر درمیان میں آئے تو پڑھا جائے گا شروع میں آئے تو پڑھا جائے گا درمیان میں آئے تو نہیں پڑھا جائے گا. اب چونکہ یہاں پر شروع میں آیا ہے تو اسے ہمیں پڑھنا ہے الف لام زبر ال لام زبر لا اللہ ذالیا زیر ذی الذی نون زبر نا الذین یا حمزہ پیش یو. یہاں پر یا کے بعد حرف واو ہے اور واو کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کے اوپر جو حمزہ ہے وہ پڑھا جائے گا. یا حمزہ پیش یو میم زیر می یؤمی نون واو پیش نو نون زبر نا یؤمنون با لام زیر بل غین یا زبر غی با زیر بی بالغیبی واو زبر وا یا پیش یو ویو قاف یا زیر قی ویقی میم واو پیش مو ویقیمو نون صاد زبر نس ویقیمونس صاد زبر صا لام الف زبر لا صلاة تا زبر تا ویقیمون الصلاة واو زبر وا میم میم زیر میم ومیم میم الف زبر ما ومیم را زبر را ز قاف زبر زق رازق نون الف زبر نا ها میم پیشم
ومما رزقناهم یا نون پیش ينفع ظرفی ينفی قاف واو پیش قو نون زبر نا ينفقون یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو ينفقون ہمیں پڑھنا ہے. اس کے بعد واو لام زبر ول لام زبر لا ولا ذال یا زیر ذی والذی نون زبر نا الذین یا حمزہ پیش یو میم زیر می یؤمی نون واو پیش نو یؤمنو نون زبر نا والذین یؤمنون بازر بی میم الف ما زبر ما بما الف نون پیش زا زیر زی لام زبر لا بما انزل الف زر ای لام یا زبر لی الی کیا زبر کا الی کا واو زبر وا میم الف ما زبر ما وما الف نون پیش زا زیر زی انزی لام زبر لا وما انزل میم نون زیر من قاف با زبر قب لام زیر لی قبلی کاف زبر کا من قبلی کا واو زبر وا با لام زیر بل وبل الف الف زبر آ خا زیر خی وبالآخر را زبر را تا زیر تی وبالآخرتی ہا میم پیش ہم یا واو پیش یو قاف زیر قی یوقی نون واو پیش نو نون زبر نا یوقنون یہاں پر وقف کریں گے تو یوقنون پڑھنا ہے. اس کے بعد الف پیش ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے حرف واو. واو جو ہے یہاں پر اولائکا میں لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو الف پیش او لام الف مد زبر لا اولا حمزہ زیر ای کیا زبر کیا اولئک عین زبر غ لام الف زبر لا علا ہا پیش ہو دال میم دو زبر دم ہدم میم را زیر مر را با زبر رب با زیر بی مر ربی ہا میم زیر ہم أولئك على هدى من ربهم واو زبر وا الف پیش ہو وا لام الف مد زبر لا حمزہ زیری و اولائی کیا زبر کیا و اولائک ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہمل میم فا پیش مف لام زیلی مفلی ہا واو پیش ہو نون زبر نا مفلحون وقف کریں گے تو مفلحون پڑھنا ہے. اب دیکھیں شروع سے دھیان سے سنیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم. بچوں یہ سورہ بقرہ جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے یہ 5 آیت اور اس کے علاوہ سورہ ناس سے لے کر سورہ کہاں تک سورہ زلزلہ آپ کو پریکٹس کر کے آنا ہے. کل ہم آپ سے سنیں گے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کلاس کے درمیان پورا دھیان آپ کا کلاس میں ہونا چاہیے. چیٹنگ وغیرہ میں دھیان مت لگا کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کرنا ہے کلاس کے بعد کہیں. نو چیٹنگ. اگر بھی کوئی بچہ چیٹنگ کیا نہیں سنا ہے تو اس کو ہم ریموو کرا دیں گے، یاد رکھیے گا. چلیے اب آپ کی دنیات کے کلاس کا وقت ہو چکا ہے، دنیات کے لیے آمادہ ہو جائے. خدا حافظ. خدا حافظ آپا. خدا حافظ آپا. جزاک اللہ. خدا حافظ آپا. خدا حافظ. خدا حافظ آپا. خدا حافظ آپا. انتما سے دعا. خدا حافظ. السلام علیکم شمیم آپا، کیسی ہیں؟ السلام علیکم شمیم آپا. وعلیکم السلام بچوں. وعلیکم السلام. چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں. کلاس آواز آ رہی ہے ہماری بچوں؟ جی آپا. آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیے بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے آداب گفتگو، یعنی ہمیں کس طرح
किससे बात करनी चाहिए, बात करने की क्या आदाब है बात करने की। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू के आदाब के मुतालिक इब्ने अब्बास को ये हिदायत दी है। फर्स्ट, किसी भी शख्स से गुफ्तगू सलाम करने से कब्ल शुरू मत करो, यानी किसी भी शख्स से हमें अगर बात करनी है तो पहले हमें सलाम करना है, उसके बाद हमें आगे बात करना है, आगे गुफ्तगू करना है। पहले हमें क्या करना है, सलाम करना है। पहले हमें सलाम करना है, फिर आगे गुफ्तगू करना है। जी, किसी भी शख्स से हमें पहले मिलना है तो पहले हम उसे सलाम करेंगे और उसके बाद हम अपनी बात करेंगे, गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी। सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसी गुफ्तगू से परहेज करो जो बेमकसद हो, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू तुम्हारे रुतबे को कम कर देती है। देखिए, हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमें ऐसे बातों से हमें परहेज करना है जो बेमकसद हो, जिसका कोई मकसद नहीं है। और अगर हम फालतू बात कर रहे हैं यहाँ वहाँ की, तो हमारा जो लेवल है वो गिर जाता है, हमारे रुतबे को वो कम कर देता है। यानी हमें यहाँ वहाँ की कोई फालतू बात किसी से नहीं करनी है। अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, अगर चलो उसके अंदर गलत है भी, अगर हम कह रहे हैं तो भी वो चीज हमारे रुतबे को कम कर देती है। ये फलाना ये तो यही बात करते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम जी। कोई बेमकसद बातें करें जिसके पीछे कोई मकसद नहीं है हमारा। थर्ड पॉइंट, हक बोलने के लिए सही और मुनासिब मौके का इंतजार करो। हक बोलने के लिए सही और मुनासिब मौके का इंतजार करो, यानी अगर हमें किसी के लिए हक बात करनी है तो सही मौके का हमें इंतजार करना है, ऐसे ही नहीं फौरन कह देना चाहिए, क्योंकि हर कोई ना कोई बात करने का कोई ना कोई वक्त होता है। कई लोग हक बोलते हैं लेकिन सही मौके पर नहीं, इसलिए जिल्लत उठाते हैं। हम हक बात कह देते हैं लेकिन वो हमारे लिए फिर जिल्लत का बास हो जाती है। जैसे हमने अगर किसी के लिए कहा हक बात और सामने वाला वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में है तो वो कह देता है, उल्टा सीधा हमें कह देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी वजह से हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी। किसी भी साबिर इंसान से तकरार मत करो, वो शख्स सब्र और तहम्मुल के बाद गुफ्तगू में तुम पर हावी हो जाएगा। किसी भी सब्र इंसान से तकरार मत करो, यानी बहस मत करो, झगड़ा। जी, बहस मत करो, क्योंकि देखिए वो सब्र है, उसके अंदर सब्र पाया जाता है। और अगर हम उससे बात करेंगे और वो तो सब्र, हम कहे जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान है उसमें सब्र है, वो उसके अंदर सब्र है और हम उससे बात करने पर वो हम पर हावी हो जाएगा। क्या हावी हो जाएगा, उसका सब्र, यानी किसे जिल्लत उठानी पड़ेगी, हमें, क्योंकि हमने उल्टा सीधा कहा है। सामने वाले के अंदर सब्र है तो जीत किसकी हुई, सामने वाले की। सामने वाले की। जी, जीत किसकी हुई, सामने वाले की। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बेवकूफ और जाहिल लोगों से बहस मत करो। वो लोग अपनी बदकलामी से तुम्हें दुख पहुंचाते हैं। कुछ भी कहने से कब्ल इस बात का यकीन कर लो कि जो कुछ तुम बोल रहे हो वो क्या है। यानी बच्चों, बेवकूफ और जाहिल लोगों से हमें बहस नहीं करना है। हमारे पास इल्म है और जो बेवकूफ इंसान है, जाहिल इंसान है, हमारा उसमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जो बेवकूफ और जाहिल इंसान है वो अपने आप बोलते जाएगा, चुप नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, सब्र है। तो हमें क्या करना चाहिए,
बेवकूफ और जाहिल इंसानों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी बद कलामी से तुम्हें दुख पहुंचाएंगे। यानी वो अपनी बद कलामी यानी अपने गलत वर्ड से, अपनी गंदी जबान से हमें दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी जबान गंदी नहीं है, हमारे पास इल्म है, हमारे अंदर सब्र है, हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन सामने वाला जाहिल भी है, बेवकूफ भी है, तो वो हमसे गलत बात ही करेगा। इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना है, यकीन कर लो कि जो कुछ तुम बोल रहे हो, फर्स्ट कि वो सच है, दूसरा मुफीद है, क्या हमारे लिए ये बात करना फायदेमंद है, तीसरा क्या हमारे लिए ये बात करना नुकसानदेह है, क्या अल्लाह इससे राजी है जो हम बात कर रहे हैं, क्या अल्लाह हमारी इन बातों से राजी है। यानी हमें किसी से भी बात करने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए कि ये बात हम कह रहे हैं, कहीं ये बात से सामने वाले के दिल में ठेस ना पहुंच जाए, उसको बुरा ना लग जाए। किसी का दिल दुखाना भी बच्चों बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम किसी से भी सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए, क्या वो सही है हमारे लिए। अगर हमारी ये बात से किसी को दुख पहुंचता है, किसी को बुरा लगता है, अगर उसका एक आंसू भी गिर जाएगा तो हमें उसका जवाब देना होगा अल्लाह को कि हमने ये बद कलामी, हमने ये गलत वर्ड यूज किया था। ठीक है बच्चों? जी आपा। जी आपा। जी आपा। चलिए, कौन हमें बताएगा कि हमें किस तरह से गुफ्तगू के आदाब, कौन बताएगा? जरा फातिमा। जी आपा। आपा, हमें सलाम करके अपनी गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें जो गुफ्तगू करनी चाहिए तो वो अच्छी मतलब वेस्ट नहीं हो, उसमें कोई अगर मकसद हो तो हमें वो गुफ्तगू करनी चाहिए, अगर नहीं हो तो नहीं करनी चाहिए। जी, वेरी गुड। और कोई? जी समी हसन। और ये भी कि वो बात सच हो, उससे हमारा कोई नुकसान ना हो, और जिससे और ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे अल्लाह राजी हो। जी। अली अब्बास। जी आपा। हमें लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए अली अब्बास? हमको अच्छी तरह बात करनी चाहिए और फालतू के बात नहीं करनी चाहिए। जी, ओके, वेरी गुड। एंड फातिमा। आपा, हमें जब बात करते तो हमें सलाम पहले करना चाहिए, और हमें वही मतलब जो ऐसा बात नहीं करना चाहिए जो मतलब वेस्ट जाए, और हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिससे अल्लाह नाराज ना हो। और समी हसन। जैनब फातिमा। पापा, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनके जो हमसे बात करे उनके दिल को ठेस पहुंचे। और दूसरा, हमें सलाम से अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहिए। जी, देखिए, जबान बहुत हल्की है, इसका हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? जबान। हमारी शक्ल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक सामने जो इंसान हमारे आके खड़ा हो जाएगा, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन हम किस चीज का इंतजार करते हैं कि ये अपनी जबान खोलेगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा शख्स है। हमें उसकी शक्ल से नहीं पता चलेगा कि ये अंदर से कैसा है, कैसा नहीं है। अरे ये काफी खूबसूरत है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी दिख रही, लेकिन जब तक वो अपनी जबान नहीं खोलेगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये कैसा है। इसके लिए हम ये इंतजार करते हैं कि
चलिए ये हम इनसे बातचीत करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा निकलता। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हल्का वजन किस चीज का है? जबान का। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में क्या है? जबान। हमें अपनी जबान को ज्यादा इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि जबान से बात निकली हुई, जो हमारी जबान से जो बात निकल जाएगी वो वापस पलट कर नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारी यही जबान से कुछ बातें गलत निकल गई, लेकिन सामने वाले के दिल में वो बातें बैठ जाती कि नहीं, इसने हमें ऐसा कहा था, और हमारी इन बातों की वजह से, इन गलत बातों की वजह से इनके दिल को ठेस पहुंची है। तो हमें अपनी जबान पर बहुत ज्यादा काबू करना चाहिए। हमें इस जबान से ज्यादा। अबे यार 50 लोग बनाते हैं पासपोर्ट, उनको क्या समझे? तो हमें इन जबान से अपनी जबान को हमें बहुत ही ज्यादा नरमी से पेश आना है। हमें हर किसी से अपनी एकदम नरम जबानों से हमें बात करना आना चाहिए। ठीक है जरा फातिमा, चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। जी आपा। इस वक्त हक बोलना चाहिए। सही मौके का हमें इंतजार करना चाहिए। जी, सही मौके का हमें सही मौके का हमें इंतजार करना चाहिए। साबिर इंसान तकरार क्यों नहीं करना चाहिए? साबिर इंसान से यानी सब्र करने वाले इंसान से हमें तकरार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका सब्र हम पे हावी हो जाएगा और उसकी जीत हो जाएगी और हम हार जाएंगे। वेरी गुड जरा फातिमा। और कोई नहीं बताएगा हमें आंसर? जैनब फातिमा, बात करने से पहले हमें किन बातों का यकीन कर लेना चाहिए? आपा आप एक बार वापस रिपीट कर सकती हैं? बात करने से पहले हमें किन बातों का यकीन कर लेना चाहिए? जी समिया सर। हमें ये कर लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो बात सच हो, और जिससे सामने वाले के दिल को कोई ठेस ना पहुंचे, और जिससे हमारा नुकसान ना हो, और जिससे अल्लाह राजी हो। वेरी गुड समिया सर। और हमें किसी से बात करने से पहले क्या करना चाहिए? उसे सलाम करना चाहिए। जी वेरी गुड। तो हमें आज आप लोग को बच्चों ये समझ में आ गया कि हमें बात करने से पहले क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। कुछ बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए मुफीद है, क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या इस बात करने के पीछे, ये गुफ्तगू करने के पीछे हमारा कोई मकसद है। ये आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? जी आपा, हमें समझ आ गया। जी ठीक है अली अब्बास। जी आपा। तो हमें बात करने से पहले बच्चों सोचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हमारे घर ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जबान जो है घर वालों से एकदम गलत बात करे, अच्छे मम्मी लोग से ऊंची आवाज में बात करे, बहन सिस्टर लोग से ऊंची आवाज में बात करे, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों से भी नरमी से पेश आए। ठीक है, ये नहीं कि हमें बाहर वालों को अच्छा दिखाना है, कि हम बाहर वालों की नजरों में नहीं, हम सोसाइटी वालों की नजरों में हमें अच्छा बनना है, हमें अपनी जबान अच्छी रखना है, हमें अपने टीचर्स के सामने हमें अच्छा बच्चा बनना है, हमें गलत बातें नहीं करनी है, हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं है। हमें अपने घर में भी अपनी जबान अच्छी रखनी है, हमें अपनी माँ से भी अपनी नरमी से पेश आना है, हमें अपनी माँ से भी ऊंची आवाज में भी हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, जो घर में हमारी जबान रहेगी वही हमारी बाहर जबान एक दिन खुल के आएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम जब अपने घर में अच्छे से होंगे तो हम अपने सोसाइटी वाले मोहल्ले वालों से भी हमें अच्छे से रहना है। ठीक है बच्चों? जी आपा। जी आपा। जी आपा। जी जी हमें आपा।
भाइयों से भी ये नहीं देखिए कि हम सिर्फ बड़े लोगों से ऊंची आवाज में बात ना करें, लेकिन हमें अपने छोटे भाइयों छोटे बहनों से भी हमें क्या चाहिए कि हम उनसे भी प्यार से बात करें। उन्हें भी हमें कभी ये नहीं कि चलो हमारा छोटा भाई हम उसे जोर से चिल्ला के कह देंगे तो वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हमें हर जी किसी आपा। के साथ नरमी से पेश आना है, हर किसी के साथ हमें एकदम अच्छे से बात करनी है। ओके जी आपा। जी आपा। इंशाल्लाह बच्चों हम लोग कल मिलेंगे, ठीक आप लोगों को 4 बजे। जब तक देखते रहिए आप लोग ज़ैनबिया चैनल। ओके खुदा आपा। खुदाफिज आपा, जज़ाकल्लाह। हाफिज आपा। खुदाफिज आपा, जज़ाकल्लाह। इंतमा से दुआ। दुआ, खुदा हाफिज बेटा।